അന്യ ലോകത്തിങ്കലും എന്നു വന്നീതു നാരരീതം നീനയ്ക്കുമ്പോൾ കുണ്ടീന നായക നന്ദിനിക്കൊതൊരു പെണ്ണില്ലാമൻ. किं प्रातःकाले एव उत्तिष्ठवान् वा अथवा गतरात्रौ भवान् न सुप्तः वा? न सुप्तवान् अहम्। अधुना दमयन्ती 17 वयस्का। तस्याः विवाह आलोचनाः आगताः। इदानीं स्वयंवरनिश्चयः करणीयः। तत्समयमध्ये एको सुवर्णवर्णो हंसो डायन् आगतः। चित्तभ्रमस्य आरम्भः इति मन्ये। मम तत्र किञ्चित् कार्याणि करणीयानि। अहं गच्छामि। കുണ്ടീന നായക നന്ദിനിക്കൊതൊരു പെണ്ണില്ലാമൻ.
हे राज्ञिमाता, पक्वतैलस्य अयं सुरभिः भवत्या रोचते किम्? आम्, वृन्दायाः गौळीगात्रनारिकेलतैलस्य च पाकं सम्यक् अभिजानीतेन कृतं कार्यं खलु? त्वमपि लेपनं कृत्वा स्नानं करोतु। न माता, भवत्याः केशभारस्य मनोहरदर्शनमेव ममाभिलाषः। इयं कस्तूरिवर्वर्णिन्याः सुगन्धः किञ्चित् अधिकः। सत्यं, मयापि स्वर्धते। सदा एतादृशं लेपनं कर्तुं शक्यते चेत् मम सौभाग्यः। एतस्योपरि अन्यत् किम्? त्वं सर्वदा मम प्रियसखी एव। हे राज्ञिमाता, उन्नाई महाशयस्य कविता आगतः इति मया चिन्तितम्। अस्ति वा? हा, अत्युत्तमम्। ह्यः रात्रौ अपि महाराज्ञा उदितः आसीत् उन्नाई महाशयस्य कविता न आगता इति। हे माता, इदानीं महान् सन्तोषस्य अवसरः। अहं श्रुतवती इयं कविता। महोदयस्य भैमीवर्णना मया श्रुतम्। श्रुतवती वा? आम्, सत्यमेव माता। अत्युत्तमः सुस्वरः च सा कविता। महोदयस्य आलापनमपि अहं श्रुतवती। रागः कः? कल्याणी। विदर्भ राजधानी प्रतीक्षितोऽस्ति भैम्याः स्वयंवरविवाहः। भवत्याः परिणयवेला आगता। अस्मिन् प्रमोदवने सखिभिः साकम् उल्लसितावसरे एतस्मिन् कार्ये कापि चिन्ता अस्ति वा? मम मनः भवतः स्पष्टेन ज्ञातं खलु? तथापि भवान् किमर्थं वृथा पृच्छति? मया ज्ञातं, परन्तु भैमीहृदये मम एव कामनाः स्फुरन्ति इति अहं सम्यक् अभिजानामि। अहं भवतः तूलिकाग्रात् जाता खलु? तत्कारणेन अहं भवतः सर्वस्वमेव। हे प्रियमानसी भैमी, अधुना भवता लिखितं काव्यं कृपया मह्यं पारायणं करोतु।
യൗവനം വന്നുദിച്ചിട്ടും ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം. അവിവേകം ഇത് കണ്ടാലറിവുള്ളവർ പരിഹസിക്കും, ചിലർ പഴിക്കും, വഴി പിഴയ്ക്കും തവ നനയ്ക്കുമ്പോൾ. हे सखी, शृणोतु अयं हासः उण्णाई महोदयस्य खलु? सः उत्थितवान् इति प्रदीयते. आगच्छन्तु, गत्वा पश्यामः. राज्ञिमाता, वयमपि आगच्छामः खलु? आगच्छन्तु, किन्तु निःशब्दता आवश्यकी. महाकविदर्शनार्थमेव गमनम्. अस्मिन् प्रासादे कलाकाराणां किमपि कृष्टतां मा कुरु. कवितालेखनं समाप्तं वा? कलाकाराणां मार्गः अन्यदेव. अयं प्रासादस्य पुण्यमेव. गाढनिद्रां कृतवान्. स्वप्नदर्शनमासीत् वा? महाशयः दिवास्वप्नं द्रष्टुम् आरब्धवान्. एवं चेत् भवतः कविता समीचीना भविष्यति इति निस्सन्देहः. निद्रात् जागरणं करणीयं वा? न, जागरणानन्तरं कानिचित् कार्याणि प्रष्टुं मया निश्चितम्. तत् किम्? दिवास्वप्ने जातः हरितः वा चिपुकं वा मुखपटः वा इति. मुखपटः इति अहं चिन्तितवती. कारणं ह्यः महोदयः ग्रन्थालये नैषधीयस्य अन्वेषणं कृतवान्. तद्दृश्यं मया दृष्टम्. കാതിലോല നല്ല താളി. കിംബോ നമ്പ്യാരः खलु? किल्लिकुरिशि मङ्गलातेव भवत्कीर्तिं श्रुतवान्. भवतः आगमनं मया इतः पूर्वमेव ज्ञातवान्, किन्तु त्वरितं कार्य आसीत् इति कारणेन द्रष्टुं न शक्यते. इदानीमहम् अपराधं कृतवान् वा इति चिन्तितः. नम्ब्यारस्य सामीप्यमेव मम धैर्यः. काव्ये कविता लेखितुम् आरब्धवान् इति पश्चिमकोणे भाषणं श्रुतवान् अहम्. आटकथा अस्ति. तदेव मम व्याकुलता. एकस्यां भाषायां मम मनः दृढतां न स्वीकरोति.
സംസ്കൃതം മലയാളം മണിപ്രവാളം ഇത്യാദി സർവഭാഷാണാം മിളനമത്ര രചനാവേളയാം കിം കരണീയാമിതി ചിന്താ സദാ. ഭവാൻ ഇമാം നദീം പശ്യതി വാ? കതിപയാനാം തൃണാനാം മൗക്തികശിലാനാം സേതൂനാം ച അധസ്തനേനാപി ഇമാഹ നദ്യഃ പ്രവഹന്തി ഇതി ഭവാൻ വീക്ഷണം കൃതവാൻ വാ? ശ്രീബുദ്ധസ്യ വചനപ്രകാരേണ ഏകനദ്യാം ഏകവാര അവതരണമേവ. आवयोः पादमध्ये इयं नदी विभिन्ना भवति. हे महाशय, आहत्य कति नद्यः अत्र सन्ति? तत्तु इदानीं गणनां न आवश्यकी. नदी कति अपेक्षितानि वा भवतु, तासां गमनं समुद्रे वा. सर्वाः अपि कवितां लक्ष्यीकृत्य एव इति चिन्तयतु भवान्. एकैकस्य एकैकमार्गः. हे मातोर्भगवती, किळ्ळिकुरिशिमङ्गलं देवरे. സാമ്യം അകന്നോരു ഉദ്യാനം എത്രയും അഭിസാമ്യം അകന്നോരു ഉദ്യാനം എത്രയും അഭിരാമ്യം ഇതിനുണ്ടതു നൂനം എത്രയും അഭിരാമ്യം ഇതിനുണ്ടതു നൂനം ഗ്രാമ്യം നന്ദന വനമരമ്യം ചൈത്രരഥവും ഗ്രാമ്യം നന്ദന വനമരമ്യം ചൈത്രരഥവും കാമ്യം നീനയ്ക്കുന്നാകിൽ സാമ്യം കല്ലിതു രണ്ടും സാമ്യം അകന്നോരു ഉദ്യാനം കങ്കേളി ചമ്പകാദികൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്നു കങ്കേളി ചമ്പകാദികൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്നു ശങ്കേ വസന്തം ആയാതം പൂത്തു നിൽക്കുന്നു ശങ്കേ വസന്തം ആയാതം ഭൃംഗാളി നിറയുന്നു
राम खलु? आम् दर्शनार्थम् एव आगमनम्। अहमत्र किञ्चित् दिवसात् पूर्वमेव कूत्कथनम् आरब्धवान्। सर्वेपि अत्र आगतवन्तः, किन्तु भवानेव इतपर्यन्तं नागतवान्। हे भवान्, चिन्ता मास्तु। अहं केषुचित् कार्येषु व्यापृतः इति कारणेन न आगतवान्। अस्तु, भवानपि मम मालाबन्धनं द्रष्टुं न आगतवान्। किं मालाबन्धनदर्शनं वा? मया श्वः तद् द्रष्टुं निश्चयेन आगमिष्यति। भवतः कूतुदर्शनार्थम् अहमपि निश्चयेन आगमिष्यामि। अस्तु तर्हि। ओह्, हरे राम राम। मया किञ्चित् वक्तुमिच्छति। मम किम्? मया अवगम्यते। विजने पथ महदी विपिनेनि ഉണർന്നിന്തു വദനെ വീണെന്തു ചെയ്വു കഥനെ അവനെ ചെന്നായോ ബന്ധുഭവനെ ചെന്നായോ ഭീരു വിജനേ ബത മഹദി भवान् किमर्थं मां रोदयति स्म? उत्तरमस्ति वा? घोरविपिने भैमीं विनष्टिभूत्वा पक्षिसमूहात् अपमानितः अहम्। कार्कोडकस्य कारुण्यलभ्यर्थं तत्रैव स्थित्वा क्रन्थामि। हे कवे, किमर्थं माम् एतादृशम् आचरति? नलस्य रूपलावण्यात् भावुकस्य अन्धकारमयरूपान् परिवर्तनं किञ्चिदधिकं मनोव्यथां ददाति किम्? इयं घोरविषादस्य नीलिमास्तीति मया अभिजानामि। कश्चित्कालपर्यन्तम् एतादृशरूपपरिवर्तनं मम संरक्षणम् अभयं च दास्यति इति जानामि, किन्तु किमर्थं नलः एतादृशः अपराधी वा? नलस्य अवतार विभिन्नः
कालान्तरेण यात्रार्थं निश्चितः एक एव इति अहं जानामि, किन्तु अस्य विषादपर्वस्य तादृशरूपेण एव प्रत्यक्षीभूतः भवितुं शक्यते। केन कारणेन भो? ततः नलस्य भावुकस्य च विषादभावानां गङ्गोत्री मम हृदये एव संयोजयति। भावुक, सूक्ष्मरूपेण सम्यक् पश्यतु। त्वमेव अहमेव त्वम्। विजने बत मगदी विपिने नी उनर्निन्तु। विजने बत मगदी विपिने विजने बद मगदी विपिने उनर्निन्तु। विजने बद मगदी विपिने വദനേ വീണെന്തു ചെയ്യൂ കദനേ വദനേ വീണെന്തു ചെയ്യൂ കദനേ हिमभवत् उन्नायः आगमनार्थं दूतं न प्रेक्षितवान् खलु? हे अन्नदाता, महोदयः शीघ्रमेव आगमिष्यति। कविं यथोचितं मम कल्पनां न प्रेक्षिता वा? न महाप्रभु, अहमेव गत्वा कल्पनामुदितवती। आगतवान् भो। आट्टकथा कतिपर्यन्तमासीत्? श्रवणार्थम् उत्सुकोऽहम्। आट्टदर्शनमपि। हे प्रभो, आरम्भं कृतवान्, परन्तु पुरतो वेगेन न चलति। किमभवत्? मासाः किञ्चित् अतीताः वा? आगामि अल्पशी महोत्सवे पद्मनाभस्वामी सन्निधिं समर्पणीयः। श्रीपद्मनाभ, अहं सम्यक् जानामि, किन्तु इत्युक्ते? हे उन्नायि, एतादृशविलम्बभाषणं न समीचीन। विलम्बभाषणं न प्रभो। मह्यं सङ्गीतं किञ्चित् क्लिष्टः। स्वरस्थानानां प्रयोगः सम्यक् न जानामि। किमुक्तवान् भो? इतपूर्वम् एतादृशं भवान् न उदितवान् खलु? देशिकरीत्यां प्रयोगः इति कारणेन
किञ्चित् शिक्षणं स्वीकरणीयः। भो भवता किम् उदितः अत्र? अस्माकं राजभवने चिन्नभागवतः महाशयः अस्ति किल? भवन्तम् अन्नशयनार्थं न निश्चितः। अहम् एकं कार्यं करोतु। चिन्नभागवतमहोदयस्य शिष्यत्वं स्वीकृत्य किञ्चित् सङ्गीतं स्वायत्तीकरोतु। सङ्गीतं साहित्येन सह मेलनं करोति चेत् तस्याः नद्यः प्रवाहं द्रष्टुम् अत्यधिकं सुखदायकः आनन्ददायकः च। अस्तु तर्हि एवमेव। अहम् श्रीपद्मनाभ रक्षतु रक्षतु। क्षम्यताम्। चन्द्रकलाधर पालय मां छन्दोमय परिपालय मां। चन्द्रकलाधर पालय मां छन्दोमय परिपालय माम्। इन्द्रमुखामरवन्दित पादारविन्द कृपालय पालय माम्। इन्द्रमुखामरवन्दित पादारविन्द कृपालय पालय माम्। अरविन्द कृपालय पालय माम्। മാനവന്മാരെ ധരിച്ചുകൊള്ളിൻ മാനുഷ ജന്മം പഴുതാകാതെ. മാനവന്മാരെ ധരിച്ചുകൊള്ളിൻ മാനുഷ ജന്മം പഴുതാകാതെ. മാനസതാരിൽ മറന്നു പോകാതെ സ്മരിച്ചു കൊള്ളേണമേ സാംബ ശിവ. മാനസതാരിൽ മറന്നു പോകാതെ സ്മരിച്ചു കൊള്ളേണമേ സാംബ ശിവ. സ്മരിച്ചു കൊള്ളേണമേ സാംബ ശിവ. അംബുജലോചനമാരുമല്ലാനന്ദമാനന്ദമൂർത്തിയെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. അംബുജലോചനമാരുമല്ലാനന്ദമാനന്ദമൂർത്തിയെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. ആനന്ദമൂർത്തിയെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. ജീവജന്തുക്കളെയൊക്കെ മേലിൽ ജീവിതേശൻ കൊണ്ടുപോകുന്നൂനം. ജീവജന്തുക്കളെയൊക്കെ മേലിൽ ജീവിതേശൻ കൊണ്ടുപോകുന്നൂനം. ഈ വണ്ണമുള്ളിലുറപ്പിച്ചെല്ലാവരും ആവോളം നല്ലതു ചെയ്തു കൊള്ളിൻ. ഈ വണ്ണമുള്ളിലുറപ്പിച്ചെല്ലാവരും ആവോളം നല്ലതു ചെയ്തു കൊള്ളിൻ. ആവോളം നല്ലതു ചെയ്തു കൊള്ളിൻ. നാനാജനങ്ങളും കേട്ടുകൊള്ളിൻ നാളൊരു നാഴിക നേരം പോലും. നാനാജനങ്ങളും കേട്ടുകൊള്ളിൻ നാളൊരു നാഴിക നേരം പോലും. നാമം പലതുണ്ടതിലൊരു നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം നാണം വിന. നാമം പലതുണ്ടതിലൊരു നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം നാണം വിന. സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം നാണം വിന. നന്നല്ല കാമവിനോദമഹോ നമ്മുടെ നാഥൻ മഹേശ്വരനെ. നന്നല്ല കാമവിനോദമഹോ നമ്മുടെ നാഥൻ മഹേശ്വരനെ. നന്നായി സേവിച്ചു കൊള്ളിനെല്ലാവരും നാനാ വിഷയങ്ങൾ കൈവെടിഞ്ഞു. നന്നായി
നന്നായി സേവിച്ചു കൊള്ളിനെല്ലാവരും നാനാ വിഷയങ്ങൾ കൈവെടിഞ്ഞു നാനാ വിഷയങ്ങൾ കൈവെടിഞ്ഞു इतोप्यधिकं प्रणयमस्ते चेदपि मां कानने परित्यक्तवान्। हे भवान्, किमर्थम् एतादृशमाचरितवान्? तद् पुनर्दर्शनार्थं मां स्वयंवरं न कृत्वा देवानां कृते दूतरूपेण आगतवन्तौ। कार्यं मया न विस्मरितम्। पञ्चनळानां मध्ये च साक्षात् नळस्य निर्णयः परिणयः च मम उत्तमप्रणयस्य पातिव्रत्यस्य च महत्त्वेनैव। आं सत्यं मामेव मां निषादस्य पुरतो किमर्थं प्रक्षिप्तवान्? तस्य कर्मणः न्यायीकरणं किम्? वदतु निषद, वदतु। अहम् उन्नायी अपि अस्ति किल, राज्ञः कविः भवितुमपि न शक्यते वा? सुदेव ब्राह्मणस्य समक्षं मया प्रेक्षितं कार्यम् अन्वेषणात्मकं भूपटानां, किन्तु तत् मम हृदयः आसीदिति भवतः ज्ञातवान् वा बाहुग? ज्ञातवेलायां तु मम अक्षहृदयस्वीकरणार्थं सामर्थ्यं लब्धवान्। हे प्रियमानस, भवतः रथवेगेन साकं मम मनोरथमपि सर्वथा आसीत्। अस्मिन् मनोरथे एव अहं मम पुष्पसहायकम् आच्छादितवान्। हे प्रियतमा, अहम् इदानीं भवन्तं केन मार्गेण सम्बोधनं करणीयः? नळः वा, बाहुकः वा, नैषधः वा, उन्नायी वा, अथवा महाकविः इति रूपेण वा? हे प्रिये, मम सर्वः प्रणयः इदानीं भवत्यै समर्पितः। तदवसरे नामस्य किं प्रसक्तिः? साधुक्तम्। मम एतादृश अनेकमार्गेण नामोच्चारणं कर्तुं न इच्छामि। परं भवन्तं चुम्बनेन बध्नातुम् इच्छामि। भवन्तम् अन्वेषणं कृत्वा अहं प्रासादागणे सर्वत्र वृथाचरामि। माम् अदृष्टभावेन नटनं करोति किम्? अहमिदानीं किमपि न पश्यामि इति एव सत्यम्। किमभवत्? अहं केवलं सर्वथा अप्रत्यक्षरूपेण एव स्थितवती। अन्तर्भवनं मह्यं सम्यक् रोचते। अधुना भवतः दर्शनात् परम् उपशामि मनमभिशीलम्। भवती मह्यं प्रासादस्य भाषाशैली सम्यक् न स्वायत्तीकृतः। भवान् मया प्रासादस्य भाषाशैलीम्
उद्दिश्य न उदिता बन्धनस्य भाषाशैलीम् उद्दिश्य एव उदितवती वादायनानां द्वाराणां च बन्धनं खण्डनं कृत्वा बहिरागमनमहम् अभिलष्यामि अयं समुद्रतटः मह्यं न रोचते मां कृपया एकं नदीतीरमानयतु एकं कृष्णनदीतीरमानयतु भवत्याः नद्याः गद्गदं न जानाति नद्यः कृशसदृशं प्रवहति इति मा चिन्तयतु ताः कथनभारेण अन्तर्गमनमेव स्वीकरोति तत्रैव अस्ति खलु कथनमिति त्रयः वर्णः भवती सङ्गीतं पठितवती किल शुभपन्द्वराळिरागम् आलापनं कृत्वा पश्यतु छुरिकया छेदिता वक्रता पूर्णनद्याः रूपं मनसि आगता वा मां भवतः दमयन्ति स्थाने प्रतिष्ठितुं शक्नोति किम् अहम् अधुना मध्ये मध्ये भवान् एकेन समुद्रतीरं स्थितवान् इति नारीणां सकाशात् मया श्रुतम् सत्यम् अहं सर्वदा एकाकी एव किल मम कुलमिदखिलं ध्वंसयति वा बान्धवसदृशमपि किमपि जनाः न एतत् सर्वं भवत्याः अपि ज्ञातं कार्यं खलु समुद्रं दुःखभारं वर्धयति इति अहं श्रुतवती कोऽपि बान्धवरूपेण आवश्यकः इति अहं चिन्तितवान् कवीन् वादप्रतिवादार्थम् अहं न समर्थ अद्य मम सखि विशालायाः वेदिकाप्रवेशनं भविष्यति महोदयस्य सान्निध्यं सा इच्छति सायंकाले कृष्णविलासं प्रासादाङ्गणे भवान् निश्चयेन आगन्तव्यम् एतत् वक्तुमेव आहूयति स्म विशालं दृष्टवान् अहं किन्तु तया किमपि न उक्तम् रोदननियन्त्रणस्य अभावेन भवन्तं निमन्त्रयितुमपि न शक्यते इति सा अवदत् अहम्
लतान्त विभूषण 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 जानवादिर हंसालस 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 धिगे धिगे तां धिक कै तां तां मिगश्यामणा कोमला नीरजाचललना हरिणलोचनी मंडोदरी मंडोदरी आ मंडोदरी न प्रकर्ष्यति अहं कलिः काम क्रोध मोहलोपाधीनाम् ईशः बलक्षयोऽपि बलिः अहम् इति भवान् मामुद्दिश्य लिखितवान् वा? मम एकं कार्यम् अवश्यं ज्ञानीयः। किमर्थं मां कथाभागे प्रतिनायकस्थाने प्रतिष्ठितः? 10-12 घूर्णनं कृत्वानन्तरमेव मे नलं बाधितुं विमुढतां प्राप्तः। अनन्तरं वैदर्भीशापेन कार्कोटकदंशनेनापि अहं नलशरीरस्य अन्तर्भागे स्थित्वा क्लिष्टतां स्वीकृतवान्। भवतः हसितुं शक्यते। अधुना अस्य नारायाग्रस्य भञ्जनमपि कर्तुं क्रोधोऽस्ति। कलैः शिरोरेगां हृद्यात्मकं नारायोय
द्वितीय दिने क्रोधहास्य वीरभावेन सम्मानितः माम् तृतीय दिने भयं परिभ्रमं दीनता निस्सहायता इत्यादि भावैः त्वया पीडितः किमर्थं मां प्रति एतादृशक्रूरता इदानीं भवन्तं वा कलिः बाधितः याथार्थ्ये कलेः मोक्षमेवासीत् अयं सम्भवः कलि विचारस्योद्भवम् एव कलि द्वापरैः न युङ्क्ते वा वास्तवे नलचरितस्य आरम्भकारकः कलिः एव वा कलेः कलिः न भविष्येत् नैषधीयचरितं केवलं तालीपत्रसमूहः एव भवान् मां नलस्य आज्ञानुवर्तित्वं स्वीकृत्य दिगम्बररूपेण परिवर्तनं कृतवान् अक्षहृदयेन तुभ्यम् अन्यस्मिन् भवनं निर्मितवान् अहम् एतादृशं मया न करोति चेत् भवान् भैमीशापेन दहनं भवितव्यमासीत् अद्य किञ्चित् विलम्बः जातः खलु? न एतदेव मम समयः भवतः ह्यस्तनपारायणम् अहं पुनः पुनः पारायणं कृतवान् चेम्बडे तोडिः एव एतदर्थम् अत्युत्तमम् प्रियमानसानी പോയി വരേണം പ്രിയയോടെൻ്റെ വാർത്തകൾ ചൊല്ലുവാൻ अस्तु तर्हि अस्य पदस्य तोडि प्रमादिति खलु न किन्तु एक एव संशयः सङ्गीते न साहित्ये एव हंसेन उदितं खलु कुलमिदखिलवुम् अरुदि वन्दितु शिव शिव इति हे कवे विलपनम् आवश्यकं वा तत् एतादृशमेव भवितुम् अर्हतीति ज्ञातवान् अहम् भागवतरे एतदेकः दीर्घदर्शनः एव इति चिन्तयतु किन्तु मार्गमध्ये आच्छादनरूपेण स्थितं विधिं समयात् पूर्वं परिरम्भणम् अकरोत् एतदेव किम् जनगल मरिച്ചു പോയി जनगन मरिച്ചു പോയി जनगल മരിച്ചു പോയി തനയൻ ഞാൻ ഒരുത്തനായി തനയൻ ഞാൻ ഒരുത്തനായി जननी തന്റെ ദശ ഇങ്ങനെ जननी തന്റെ ദശ ഇങ്ങനെ
അനതി ചിരസൂത അനതി ചിരസൂത കളയുമതി വിദുര പ്രാണൻ കളയുമതി വിധുര പ്രാണൻ കളയുമതി വിധുര കുലമിതഖിലവും അറുതി വന്നിതു കുലമിതഖിലവും അറുതി വന്നിതു ശിവ ശിവ ഭഗവതിയെ സമർപ്പിത മലർനിവേദ്യം ഭവന്തം ദാതും രാജ്ഞിമാതാ അവദത് സ്വീകരോതു. कृपया तत्र स्थापयतु. ഭവതഃ മമ ഹസ്താത് സ്വീകർത്തും ന ശക്യത്തെ കിം? राज्ञीमाता तदापि उदिता वा? മാം പരിഹസതി കിം? भवत्याः समयः अस्ति चेत् किञ्चित् निमेषं मम समीपम् उपविशतु. ഭവതഃ മമ നയനോ വാ ഈപ്സിതതമം? अस्तु. കിമർത്ഥം ഭോ? भवत्याः नयनेन एव अहं ह्यस्तनकालान् प्रयाणं कृतवान्. तत्र इरिङ्यालकुडदेशस्य व्रीहिक्षेत्रात् पाकसमये जातं सुरभिः कूडल्माणिक्यक्षेत्रतडागस्य लघूष्णः पुष्पत्रोडनेन हस्तक्षतं भविता एकवारस्य सर्वेपि मया ज्ञातम्. ഭവതഃ മാം ദമയന്തി ഇതി ആഹ്വയിതും ശക്നോതി കിം? दमयन्ति. भुवनत्रय सुब्रुवामसौ दमयन्ती रमणीयतः मदम् उदयाय यतस्तनुश्रिय दमयन्तीति ततोऽभिधां ततौ इति नैषधे वदति. स्वशरीरसौन्दर्येण त्रिलोकसुन्दरीणां सौन्दर्यगर्वदमनात् तया दमयन्ती इति नाम. കേവലം ഏകവാരമപി മമ നാമോച്ചാരണം കരോതി കിം? नाम्नाम् अभिनवदितुं समर्थ अनाक्रादकुसुमो वा भवति. ഭവാൻ മമ നാമോച്ചാരണം ന കരോതി ചേത് മമ ഏതാദൃശ നാമോസ്തേതി സ്മരണാമപി അഹം വിസ്മരിഷ്യാമി. त्रिलोकेषु सुन्दरीपदम् अलङ्कुर्वन्ती भवत्यै एकस्मिन् दिने मम सम्पूर्णकविताः समर्पणं करिष्यामि. താഹ കവിതാഃ മമ ചരിതോ ഭവിഷ്യതി വാ അഥവാ ഭവതഃ ചരിതോ ഭവിഷ്യതി വാ? अस्याः सुन्दर्याः चरितः. സത്യം ഖലു? भवता लिखितं नलचरितं प्रमायां दमयन्ती चरितः खलु.
दमयन्ती चरितमपि अस्ति। भवदा स्पष्टेन वक्तुं शङ्कास्ति किम्? हे खगराजन्, केचन कार्याणि व्यङ्ग्यभावेन उच्चारणमेव सुन्दरं खलु? ഹംസമേ, ചിന്ത എന്തുതേ? എന്നുടെ ഹൃദയം അന്യനിലാമോ? एते शब्दाः मया परिचिता। तस्याः विषयसम्बन्धे वक्तुमेव मया कामयते। अर्णवं तन्निलल्लो निम्नगच्चेर्नु न्यायं अन्यथा വരുത്തുവാൻ കൊന്നു മുതിർന്നിടുമോ? हे खगराजन्, प्रमायां दमयन्तीं नलः त्यक्तवान् वा? अथवा नलं दमयन्ती त्यक्तवती वा? प्रवहिताश्रूणां लवणरसस्य पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गभेदः अस्ति किम्? मम वामनेत्रेण दमयन्ती क्रन्दते चेत् तत्समयेऽपि मम दक्षिणनेत्रेण नलः अपि क्रन्दति। नളിനമിഴി महिलानां നടപടിപ്പാൻ നളനഗരെ വസിത മേ ഗന്ധും സമയമാഗതഃ। നളചരിതം ഭൈമീചരിതമപി ഭവിതവ്യഃ കവേ। चलनम् एकवारमपि मह्यं प्रदर्शयतु। सुवर्णवर्णहंसम् इयं प्रेमभिक्षुकी एकवारमपि पश्यतु वा? मम स्मरणाः एकवारमपि उरसीकर्तुं गगनचारि हंस प्रयाणमारभतु। प्रियमानस त्वया अञ्जताम्। ऊर्जित आशय पार्थिव तव ऊर्जित आशय पार्थिव तव ऊर्जित आशय पार्थिव तव ऊर्जित आशय पार्थिव तव उपकारं कुर्य उपकारं
हे राम, अद्य सायङ्काले विशेषपूजा अस्ति। बहूनि पुष्पाणि आवश्यकानि। भाषणमध्ये तद् न विस्मर। मे कलहोऽस्ति किम्? कलहार्थं कोऽहं? पथिकस्य सत्रस्य दिनचर्यां किं दायित्वं? प्रमायां पथिकां न अवधूतः। विकारस्य मूलच्छेदकः भवति अवधूतः। मम चित्तावगमन सदृशं वदतु। मे एव मां नाभिजानामि। भवान् माम् आह्वयति चेत् अहं निश्चयेन आगमिष्यामि। किन्तु भवान् मां न आह्वयति खलु? अगतुटुवार्यस्य अष्टिः मालाबन्धनात् लब्धं शुष्कनाणकानि एव। तदेव मम दौर्भाग्यः। देवरे, मह्यं केन कारणेन मार्गदर्शनं न ददाति? इमाम् अबलाम् इतः परमपि मा रोदयतु। मम समीपे अन्यस्मिन् उपायः न वर्तते। अनेन कारणेनैव अस्य विवाहस्य। हे भवति, त्वाम् आह्वयितुं मया एकोऽपि उपायः न दृश्यते। भवान् मां तिरस्कृतवान् खलु? अतिसरलेण आर्द्री भवितुं मधुरो वा? भवान् प्रेममित्याहूतवान्। शोचनवेळयां सर्वे अहं तीव्रेण भवतीं सदा नित्यं च स्मरिष्यामि। भवन्तं प्रति स्मरणाः एव मह्यं पक्षदानं दीयते। मम स्थाने अन्यः कोऽपि? एकस्यापि एकोऽपि अपरः न। अपरः इति पदस्य एव किमपि सन्देहोऽस्ति। इयम् आर्द्रता मम स्मरणायां सदा पूरणं कृत्वा शोभनीया। पुष्पं न पायनार्थं सिञ्चित जलकणिकानाम् आयुः भवेत् तासां स्मरणानाम्। क्षणिकमिति खलु भवता चिन्तितः? एतत् स्वीकरोतु। एतस्योपरि किमपि दातुं मया न शक्यते। निर्मालवन्दनं कर्तुम् अहं न शक्नोमि। मां शापोत्सर्गं मा कुरु। ದೇವರೇ,
अद्य निरमाला न प्रशोभितः चेत् तस्य कारकः मम अश्रु एव। मां क्षम्यतां प्रभो। आगामिकाले लोकजनैः प्रशंसनीयः कविः एव अधुना एतादृशं विलपति किम्? हे माता सरस्वती देवी माता अत्र। हैमी स्वयंवरवेलायां देवाः असुराः नागाः नराः सर्वेषाम् अट्टहासैः कुण्डिनं भवितुं समये मूर्छितभीमस्य पुरतो आगता सा सरस्वती। भैम्याः सखी सदृशं स्थित्वा वर्णमाल्यार्पणा कण्डः को वा इति न उदित्वा उदिता सा देवी एव। माता अयं महाविष्णोः आज्ञा आसीत्। भैम्या न ज्ञातं कार्यः आसीत्, परन्तु इदानीं हे कवे भवतः अपि। माता
हंसेन उदितसदृशं रमायाः विष्णुः, निशायाः शशाङ्कः, उमायाः हरः, दमयन्त्याः नलः अपि। हे मातः, कथायां कार्यस्य क्लिष्टतां मात्रा न दृश्यते। मम हृदयं तव विरह क्षेत्रवाप्यां निरमालमण्डपे चापि अङ्कुरित तव प्रणयः सर्वेऽपि मया ज्ञातवती रामा। सर्वं ध्वंसयति खलु? अधुना मह्यं किमर्थम् अयं जीवः? निर्धनानां निर्भाग्यानां च प्रणयसौभाग्यं न लभ्यते वा? हे कवे, विरहः प्रणयस्य प्रथमाध्याय एव। तस्य द्वितीयजन्मः अपि अस्ति। तत्रागमनसमये भवतः क्षेत्रवाप्यां कल्हारपुष्पाणाम् उद्घाटनं द्रष्टुं शक्यते। हे मातः, मयि एतादृशविश्वासः न वर्तते। अस्माकं जीवितम् एक बृहत् स्वप्नः एव। स्वप्ने न विश्वसितव्यः। केवलं स्वप्नेनापि एतत् न इच्छति। तव मया किं करणीयम्? बाहुकजन्मस्य पुरतः इदानीं भैम्याः द्वितीयं स्वयंवरम्। नारायम् उद्धरतु। अहं तुभ्यम् इच्छानुसारं विद्यां ददाति किम्? केशिन्याः वाष्णेयस्य च परीक्षणान् बाहुकेन परिहर्तव्यः। अश्वहृदयेन रथचालितं सारथ्याः पुरतः तानि वृक्षस्यागमनसमये ऋतुपर्णेन तत् वृक्षे 5 कोटी पर्णानि
5,9,200 वर्तन्ते इति अक्षहृदयविद्यया गणनीयः। कार्कोडकविषस्य बहिर्गमनेन कलिः नश्यते। तत्समये तव दमयन्तीं द्रष्टुं शक्यते। मया निश्चितसमये एव युवयोः कुण्ठिनं प्रविष्टुं शक्यते। मया किं करणीयम्? निद्रार्थं सन्नद्धः भवतु। इन्द्रियाणां द्वाराणि उद्घाटयतु। स्वप्नाय सज्जीकरोतु। जीवनस्य अर्थभागस्याभिनयार्थं सुनिद्रां करोतु। प्रणयिनीम् एकवारमपि पश्यतु। मैं अनन्तरमपि
अभवत् किम्? चिन्ता मास्तु, आगच्छतु, शयनं करोतु, किमपि न चिन्तनीयः। किमर्थं भो वयं सर्वे लेखितव्यः केषां कृते? कौशेयं कङ्कणं वीरशृङ्खला इत्यर्थमेव, अन्यदि किम्? राज्यप्रीत्यर्थं विहाय अन्यत् लेखनं किमपि न वा? राजसमक्षं प्रति इत्येव खलु उदितवन्तः। तर्हि वयं सर्वे साहित्यगणिकाः खलु? राज्ञः प्रजानां च मध्ये भवितुम् इदम् अक्षरवाणिपं मया मुमुक्षते। आनन्दः खलु यथार्थलक्ष्यः? न अनुभूति। कुञ्जस्य उड्डयनक्रीडायां किम् अनुभूति? एकस्य यूतस्य नडनगानार्थं कथाप्रेषणं न ममावस्था। നിനച്ച വണ്ണമല്ല ദൈവമാർക്കുമേ. ഒത്തു നീ ചൊന്നതത്രയും അതിവിസ്മയം. भो राम, किमर्थम् एतादृशं मौढ्यम्? किमपि न, मम दौत्यम् अत्र समाप्तम्. स्पष्टेन वदतु. नलचरितलेखनं यः समाप्तवान् तद् उत्तमम्. कदा राजसन्निधिं प्रदर्शयति? अद्यैव. अस्तु. किमस्ति अनन्तरकार्यक्रमः? इतः परं यात्रा, प्रतिगमनम्. अगतोटु वार्ये किमपि न अवशिष्यते चेदपि गन्तव्यः. नलचरितसमाप्तवेलायां मम मनः तूलसदृशं मृदुलमभवत्. अस्तु. इतः पर्यन्तम् अहं न पृष्टवान्. वार्ये वारस्य अस्ति खलु? न, विवाहं न कृतवान्. एकां दमयन्तीमेव अहं प्रणयं कृतवान्. किन्तु तद् लेखनसमाप्तं कर्तुमेव शक्नोति. सुवर्णस्थाने पुष्पं स्थापयति. सत्यं खलु सङ्गीतज्ञ? भो सङ्गीतज्ञ, किं चिन्तितवान्? अहं चिन्तितवान् आसम्. कुञ्जः अपि अविवाहितः किल? सार्वत्रिककारणं न चिन्तयतु सङ्गीतज्ञ. तानि वृक्षे 5 कोटि पत्राणि उद्भवन्ति, अनन्तरं पक्वानि भवन्ति, तदनन्तरं विश्लेषणमपि भवन्ति. किन्तु एकैकस्यापि एकैककारणं वर्तन्ते.
ഉം, തങ്കം ഉം. തങ്കം കിം अहं नळचरितस्य पूरणं कृतवान् एकसंवत्सरपर्यन्तं मम मानसिकव्यथाः किञ्चित् अधिकः आसन् किं भवती किमपि न वदति मया शृणुते अधुना अहं मम आत्मकथा लिखितवान् अयम् अस्माकं कथा अस्ति मम दमयन्ति मम नळ काननं परित्यक्ता भवतीम् अहं पुनरपि अन्वेषणं कृत्वा स्वीकृतवान् मम द्वितीयस्वयंवरार्थं भवान् वेगेन आगमिष्यति इति मया ज्ञातम् कथं मम प्रतीक्षायाः तीक्ष्णतापः एव भवन्तम् अत्र आनीतः स्वयंवरवार्तया न कार्कोडकेन सम्मानितविवर्णदायामपि अहं भवतीम् अन्वेषणं कृतवान् आसीत् मह्यम् अक्षहृदयमन्त्रोच्चारणपाठनं कर्तुं शक्यते किम् किमर्थम् मम कलेः ध्वंसनार्थम् अहम् अनेकवारं भवन्तं तर्जनं कृतवती हे भवती किमभवत् भवान् गमिष्यति इति मया श्रुतवती कृशसदृशनदीं द्रष्टुं मामपि आनेष्यति किम् मया न शक्यते भवती अहं कलिबाधितः केवलं नळः एव कलिबाधात् मुक्तिं प्राप्तः मह्यं न नळस्य कलिमुक्तिः मम स्वप्नः एव अस्ति तर्हि भवान् मया निश्चयेन गन्तव्यम् मम अन्तिमसमयः आगतः इति मे अन्तरात् कोऽपि वदति कूडल्माणिक्ये एककमलमालाबन्धनमपि अन्तिमेन मया करणीयः तद् अहं मह्यमेव समर्पितं तिलोदकमस्मि कुलनशितस्य प्रेतसञ्चारोऽपि न भवान् मयि न स्नेह्यते किम् स्नेहनिषेधे एव उन्नाय्यः सृष्टिः अहं मामेव नळचरिते प्रतिष्ठितवान् मम स्मरणाः कामनाः च नळचरिते मालारूपेण प्रतिष्ठितवान् उन्नाय्यः दौत्यं समाप्तम् समाप्तम्
കിംബോ 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 मां गन्तुम् अनुमतिं ददातु सर्वे प्रतिगमनं कुर्वन्तु इतः परं मम हस्ते किमपि नास्ति नारायमपि परित्यक्तवान् कृपया मां गन्तुम् अनुमतिं ददातु अस्मान् विहाय वा प्रिय मानस पोय वरेणं प्रिय मानस पोय वरे प्रिय मानस हानि पोय वरेणं प्रिय मानस हानि पोय वरेणं പ്രിയയോടെൻ്റെ വാർത്തകൾ ചൊൽവ പ്രിയയോടെൻ്റെ വാർത്തകൾ ചൊൽവ പ്രിയയോടെൻ്റെ വാർത്തകൾ ചൊൽവ പ്രിയമെന്നോർത്തിതു ഇതു പറകയോ നീ മമ പ്രിയമെന്നോർത്തിതു ഇതു പറകയോ നീ മമ പ്രിയമെന്നോർത്തിതു ഇതു പറകയോ നീ മമ പ്രിയ കൊണ്ടേവം ഏവമിരുന്നിടുമോ നീ പ്രിയ കൊണ്ടേവം ഏവമിരുന്നിടുമോ നീ
you.